ekipi je to ono čudno, neko ne može da veruje. Rekao su da sam ovak debil, kako su to gluposti, pederane. Kaj si pička, kaj neš zapalit pljugu, kaj neš popit pivu. Punk je izvanredna stvar za mlade ljude. Punk, kao i većina stvari, je postala više odjevni predmet, komad nakita. Kultura neka i način života možda čak, osim muzike naravno. Pa mislim, straight edge je isto stvari izbora i slobode. Uvatiš sam sebe u nekoj predrasudi, gdje misliš kao sad bi oni trebali biti ovo, a zapravo ljudi clean as fuck. On je straight edge, kaj si ti uopće došao van s nama, I u redu je dok se ne nameće okolini, da je to nešto ispravnije, bolje, ljepše, divnije i tako dalje. Pa počeo sam sve više izlaziti van i vidio sam svugdje oko sebe alkohol, cigarete i sve ostalo. Ko svi bi to uzimali da bi bili dio ekipe, da bi se onako što više zabavili. Cijelo društvo je bilo tako, da povuklo me. Kako sam se oslobodio toga, završio sam u policiji. Tad sam prestao da se drogiram kad je bilo ili ćeš mentalna institucija koja me je spasila, doktorica Branka, sad bi se zahvalio. Ili popravni dom. Ja nisam nikad htio biti dio toga, iako bi onako, mislim, popio bi koju pivu, čisto jer kako sam počeo s punkom sam mislio da to je cool. I nakon nekog vremena sam skužio da oni kad se ubiju ne mogu ni pričat normalno. I htio sam imat kontrolu nad svojim radnjama, nisam htio biti kao oni. Tad je bio neki period u mom životu kad sam shvatio neću više se bahtim tim društvom, tim punkerskim, kako je to tad bilo, društvom, nego ću uzeti svoj život u svoje ruke. Užasno dostupno, na svakom koncertu i uvijek se ima i onda onak ti neko ponudi jednu lajnu, onda uzmeš jednu, ali ako si uzeo jednu, uzet ćeš još jednu i nećeš stati. Dok ne osjetiš da baš onak ti izgara želudac i da se stišće da se pretvara u grašak, onak, dok nećeš tijete rigat, a nemaš kaj rigat jer ne mreš jest. Ono što je meni najzanimljivije, ja se bavim geodezijom, radim terenski posao, često obilazim sela u okolini Kraljeva u kome je proizvodnja alkohola na jako visokom nivou. I njima je to kad ih odbijem neshvatljivo, ja njima ne objašnjavam da sam ja straight edge, ali uvijek bude zanimljivo. Još kad im kažem da ne jedem meso, to je kraj sveta za njih. Znači, straight edge je prvenstveno povezan sa hardcore punkom, krenuo iz hardcore punka. Kao nekakvi način života, svjetonazor bi bio, znači, ne pušenje, ne pijenje alkohola, ne drogiranje i nekakav, ne znam, kritički pogled na sve oko sebe i razmišljanje svojom glavom. To bi bilo ukratko to. Cijelo društvo smatra da je cuganje i ovisnost kao takva i to prilagođavanje okolini da, znači kad su neke situacije gdje je normalno piti tako to, gdje je to nekakva norma, a ako se ne uklapaš u to da si onda zapravo čudak, što je po meni potpuno bedasto zato što
Mi kao ljudi smo ovakvi kakvi jesmo u smislu, nismo pod utjecajem. Znači, ovo kad si pod utjecajem bilo kakve droge ili ne znam, alkohola, to je zapravo to nešto drugo čemu bi se ljudi trebali čuditi, ali evo, uglavnom nije obratno, ne. Streljač uvijek je isticao moć pojedinca koji je primar za sve i onda kao što su to definisali Fugazi, onda postaneš organizam, postaneš dio organizma. I to je najbitnija poruka za mene koju sam naučio od streljača. I mislim da je to suština streljača, da imaš kontrolu, to što su ovi počeli u DC-u početkom 80-ih. Pa za sad sam 9 mjeseci straight edge i za sada nemam te porive, ali mislim da ako ih osjetim da je u redu samo prestati s tim, jer mislim da forsiranje na bilo šta nema smisla, tako ni na straight edge kako ni na pijenje alkohola. Jednostavno tu pozitivnu informaciju danas malo otkud dobiju i da se cijelo vrijeme stvara taj hype oko te droga kulture i da je to totalno cool, ali niko im ne da informaciju da može biti i nešto drugo cool. Ako hoćeš biti faca, a sad si u godinama kad si nabrijen da hoćeš biti drugačiji i da hoćeš biti faca, pa šta je sad tu veća faca biti, oduprit se nečem ili prihvatiti nešto gdje svi idu ko stoka. Faca je neko ko se odvaja po nekim skroz drugim stvarima, ne neko ko će popit najviše, ko će popušit najviše, ko će šmrkat najviše i ko će se potući najviše s policijom. Faca je osoba koja zna u svakom trenutku šta je potrebno, šta je drugima potrebno, kako se osjeća i zna kako da stabilizuje svoje osjećanja.